Tol, butot. Di, ako na. Uy, bitawan mo, tol. Ayan o. Alright! Yung ayan. Great job! Hi guys, magandang hapon. Ayan, time check alauna 17 na hapon. Gamitin natin itong net. Nandito nga pala kami ngayon sa Kiran, kasama ko sa paring Eric. Yan, Sir Moby, si Utol dyan. Alright, ito nang hagis natin dito. Right guys, peace on Sir Moby. Nice Sir Mob. Right guys, Sir Moby. Hello. First cuts. Lord, ibigay to Lord. Tanigi yan sir. Pagka ganyan. Nice sir. Sir Move. Right guys, Sir Moby. Kaya tanigi. Ha? Tanigi yan. Ha? Tanigi yan. Wait ha. Dadamputin ko yan. Sir Move. Di, steady ka lang siya, sir. Steady lang sir, steady lang. Retrieve ka lang. Ayan, tanigi yan oh, nag-zigzag. Right sir. Alright. Oh! Boom! Sabi sa iyo. Kay Sir Moby. Siguro ito man sa may harap ni dyan. Kanina. Dito yon. Anong ano yon? Lord na ano? Unreal yung Oo. sana makahuli niya. Kasi huli niya. Ito na. Tanigid. Laki. Nice sir. Eh, huwag mong ano sir. Masyadong maluwag. Yung gamit natin. Yung clip ko. Tanigi. Tanigi malaki. Yung bag ko tol. Pasuyo tol. May pangkilaw na. Alright. Hey! What's up? What's up? Kaya sir, basta di lang siya mag ano. Di siya tatakbo, retrieve mo lang siya. Right guys, thank you Marine sa tip. Right. Shout out kay Marine tol. Pre. Shout out sa Marin. Yeah!
Eh, yung ano ko ha, maapakan tol. Wait, mapakan mo na lang. Eh, tingnan mo yung gamit nyo ha. Ilan pre, mapakan. Basta mailan mo yan. Malaki sir. Hindi, tanigi yan. Buntot, buntot. Tol. Tol, buntot. Di, ako na. Hoy, hoy, buwi, bitawan mo. Di, ako na. Hoy, buwi, bitawan mo. Tol. Ayan o. Alright! Yung lure. Congrats sir, congrats. Right Great guys. job. Oh, naka ano na oh, pabitaw na yun eh. Ayan. Wow. Oh guys, ayan guys. Sir Moby. Thank you Marines, Jerome. Right. Jun. Jun Ray. TSA. Nice one. Guys. Ayan guys, thank you Lord, may huli na kayo. Pinatay mo, Well? Oh, ganyan lang, ulo mo yung ano, hampas mo lang ang ulo. Mamaya. The moment of fruit salad. Ano pakiramdam sa laban, sir? 6 to 5. 5 to 6. Di kaya nga inano ko lang yung tension nung hinawakan ko na. Lah, yun oh. Laki nun ah. Ayan o, Prince o. Yan, sakto. Ay ay. Oh my God. Yan. Floating, Well, floating. Floating siya, floating. Pag ano yan doon sa gilid, Well. Gilid yan. Tol, pakitignan lang yan tol kasi pag malapit na yan tol oh. Atay. Ito yung problema ani makalit og pitik. Yan guys, timbangin na namin. Ayan. First cuts ni Sir Moby sa 2024. Ito, accurate ba to? 4.54. Ah. Ayan guys, almost 5 kilos. 4.5. 4.54. Right. So ayan guys,
Ayan o, medyo talagang delikado yan. Palagpasin muna namin yan. Ayan o. So mamaya ulit. Lumamig din yung hangin eh. Gumanda pa naman sana yung ano, yung dagat, pero pababa na siya. Kumalma na sana yung hangin. Iwasan muna natin tong ulan dahil nagka-casting tayo. Yan, kunin na natin to. You know? Sir Moby, hindi ka na masisiro. Tantaran, tantan, tantaran, tantan. Uy! Kiss! Halika pre. Sir, dito ka sir. Dyan ka sir, para tayong apat. Selfie ba yan pre? Alright, alright. Hawak tol. Hawak pre. Sir Bobby. Huli din Sir Bobby. Alright. Wow! Alright. Isda nga. Isda nga. Sabay gano'n. Isda pala. Oh, op, op, op. Alam na kita. Hindi ka na maglilis yan, Wen. Ha? Hindi ka na magkaliskis yan. Bahala na. Basta kayo meron tayong matirada. Laki din siya, no? Oo. Parang Kaya kaya. malaki to kaysa kay Dong Er. Ako din. Maraming salamat sa Panginoon. PSA, sa Marines. Yan. Great job, well done. Yan. Bingo!